Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Sinon, désolé quand c'était بزاف la vidéo. Décidé de نسجل صوت بوحديتو. Sinon, je vais vous هنا la nouvelle classe A 220T. C'est une PAC AMG. فيها 190 chevaux. Le prix ديالها هو 680 000 dirhams. كيف كتشوفوا معايا هنا كاين لو نوفو ديزاين د لا كليم واعر. لو طوا ديالها تا هو كيتحل. Sans oublier le design ديال لو سياج تا هو واعر بزاف. و les couleurs magnifiques. Le noir, le rouge, juste pour savoir si c'est une voiture importée. On a le nouveau tableau de bord avec la possibilité de contrôler كل شيء, appel, navigation, radio ou plusieurs choses. كاين هنايا هاد البلاصه من كتكونتروليه داروا فيها واحد بحال اون توش 3D. بلا ما نساو عندك لا بوسيبيليتي باش تكونترولي لا بيرفورمانس ديال لا فواتور, لا ديناميك ديالها, les amortisseurs, pilote ديال parking, etc. Sinon عندك la possibilité باش تكونترولي حتى هادشي من لو فولون ديريكتومون. سينون كاين هنايا لو فران و لو كونترول ديال لي فار, هذا عاد داروا له هاد البلاصه جديده. هنا لو بوطون ديال لو ديماراج. سينون كاين هاد لو بواني حتى هو زوين بزاف. sans oublier l'ambiance ديال l'intérieur فيها 64 couleurs, vraiment شي حاجه واعره بزاف. Comme vous voyez ici les amis, on a une nouvelle classe C coupé 220T avec des magnifiques jantes en aluminium 18 pouces. Elle fait à 184 chevaux avec un prix de 690 000 dirhams. Comme vous voyez au niveau interne, c'est une voiture importée. Quelque chose de magnifique. Mais elle coule sur le plastique d'yellow. Les sièges en main avec une finition vraiment magnifique, fait le rouge et le noir, le toit d'hier qui tchèle. Quand vous voyez le truc en bois, avec l'ambiance partout, même qu'il y a le côté de la porte, comme vous voyez. Sinon, on a le tableau là électrique. Il y a le résultat après le démarrage. Même le tableau اللي عندنا هنايا دبور, تا هو كيف كتشوف هذا هو الكونترول ديالو كاين هنايا. Le tableau de bord تبدل ولا assez grand avec un écran de 10,25 pouces. Comme vous voyez, il y a le bouton de le démarrage. بلا ما نساو la magnifique finition avec des sièges électriques, avec des baffes Buomaster. Vraiment la grande classe كيف كتشوفوا. Mercedes a une finition magnifique. Pour moi, c'est ma marque préférée. On a le magnifique SUV ديال Audi اللي هو Audi Q8 S-Line Quattro avec 240 chevaux. Le prix ديالو هو 1 200 000 dirhams. عنده واحد les feux rouges en arrière magnifique كيشعلوا. كيف كتشوفوا معايا هنا كوسان د l'arrière موسعين مصاوبين من لا كونتارا و لو كوير. وكاين هنا في لو طوا واحد لي لامب مانيفيك, شي حاجه سامبل وكلاس, مكاينش قوه تخربيق. كيف كتشوفوا معايا هنايا في ديفون كتحل لابورت, كاين واحد لو رابيل ديال اودي. فريمون لي كوسان تري كونفورطابل. عندنا هنايا لو كونترول ديال لي فار avec une boîte vitesse فيها 8 rapports automatiques. tableau de bord جا presque intégré. فاش كيكون طافي ما كيبانش. هذا الكونتور تا هو الكتريك avec un rappel de S-Line. عند لا كونتارا في لا بورت, عندنا ميم في لو طوا لا كونتارا, et sans oublier le toit تا هو كيتحل. عندنا هنايا contrôle de la clim électrique. Nous avons le monstre italien Lamborghini Urus avec des jantes de 22 pouces. C'est un moteur V8, résultat de 650 chevaux avec un prix de 4 600 000 dirhams. Ici nous avons contrôle des phares. Le toit en Contara, les sièges en cuir, même de l'arrière avec des télés. Comme vous voyez ici, on a lumière de l'ambiance, magnifique design. Le volant avec un logo 3D ou design magnifique. Le tableau fait navigation, radio, etc. On a contrôle de la clim. Le contrôle le volant amortisseur. On a le bouton de démarrage. On a 6 les modes
ديال السوغان سبور كونفور اكسيتيرا. هنايا ان كونتور الكتريك كتقدر تافيشي فيه لا ماب بليزيور شوز. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو، تابوناو لايكيو بارطاجيو، سورتو تابوناو عندي في مون انستغرام، شي فيها اكتيف كتر. ميرسي.